لله رب العالمين. الحمد لله قيوم السماوات والأراضين. الحمد لله ملء ما في الأرض وملء ما وملء السماوات وملء ما بينهما. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بادئ ذي بدء أيها المؤمنون، نوصي أنفسنا وإياكم بتقوى الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بارك الله لي ولكم بالقرآن ونفعني وإياكم بما فيه من آيات وذكر حكيم. موضوعنا معكم اليوم أيها المؤمنون هو في فضل الأذان والمؤذنين. أيها المؤمنون، لا يشك أي مسلم في أن الأذان شعار من شعائر أهل الإسلام، وهو كذلك من نداءاتهم إلى الصلاة والعبادة. أمر الله المسلمين بتلبيته وإجابته. فإذا كانت هذه من خصائص الأذان ومميزاته، فإنه لا بد أن يكون فيه فضل عظيم وأجر كبير، إذ إنه من الأعمال التي يتقرب إلى الله بها. فقد قال الله تعالى في كتابه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وعكرمة ومجاهد وقيس بن أبي حازم أنها نزلت في المؤذنين. قالت: فالمؤذن إذا قال هيا على الصلاة فقد دعا إلى الله. أيها المؤمنون، لا شك أن الله سبحانه وتعالى جعل في هذه العبادة فضائل عظيمة وأجورا كبيرة. فلذلك ننطلق من هذه الآية ننبه الإخوة والأخوات عن فضل هذه العبادة. الحمد لله جميعا. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala et nous le glorifions. Nous attestons qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et messager. Chers musulmans, notre sermon d'aujourd'hui se porte sur l'adhan. L'adhan est l'appel à la prière. Nous parlons aujourd'hui de son importance et de l'importance de ceux qui, alhamdulillah, font l'adhan. Il n'y a aucun doute pour tous les musulmans que l'adhan est un symbole essentiel de l'islam. Et c'est un appel à l'adoration auquel le musulman est invité à répondre. L'adhan chez un musulman est une grande vertu, est une action de grande vertu, je veux dire, et une œuvre majeure de rapprochement avec Allah. Le Coran mentionne. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait l'éloge de ceux qui font l'adhan. Il a fait l'éloge de celui qui appelle à la prière. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim qui est sourate Fussilat, verset 33,
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Il est qui profère de meilleures paroles que celui qui appelle à Allah, fait œuvre, puis et dit je suis du nombre des soumis et du nombre des musulmans. Les savants, dont notre mère Aïcha radiallahu anha ont interprété ce verset comme désignant spécifiquement les muezzins, c'est-à-dire ceux qui font l'azan. Donc, l'azan, alhamdulillah, est une adoration qui englobe, je veux dire, beaucoup de vertus, parmi lesquelles il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a en tout cas exhorté à se précipiter vers l'azan. C'est-à-dire que faire l'azan, on doit se précipiter à faire l'azan et on doit, alhamdulillah, c'est-à-dire que même se battre souvent pour faire l'azan. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, il dit لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه. Il dit si les gens savaient les mérites, si les gens étaient au courant, en tout cas des mérites qui découlaient du fait de faire la date et encore du fait d'être toujours au premier rang à la mosquée, alhamdulillah, s'ils n'arrivaient pas à se partager, à se départager comme il le faut, ils tireraient au sort pour le faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si deux personnes se retrouvaient à la mosquée, tout le monde veut faire la date, lui veut faire la date, l'autre aussi veut faire la date, les deux allaient se battre et que les gens allaient les séparer avec un tirage de sort pour, alhamdulillah, choisir la personne qui allait faire la date, mais personne n'allait laisser son ami faire la date à sa place. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de mérites dans cette adoration, c'est-à-dire que le prophète nous dit ici, là où il y a c'est-à-dire qu'il n'a pas cité les mérites qui découlent directement. Il dit si les gens savaient les mérites, ça veut dire qu'il y a tellement de mérites que le prophète lui-même, il ne connaît pas le nombre de mérites que le musulman peut avoir dans son appel à la prière. Raison pour laquelle, chez les musulmans, alhamdulillah, il ne faut pas négliger ce adhan, car c'est quelque chose, alhamdulillah, qui est très important. Mais ce qu'on doit souligner ici, est que souvent, alhamdulillah, dans des mosquées, voilà, on va trouver qu'il y a des personnes qui sont déjà désignées pour faire la date. Dans ce cas, on ne va pas se chamailler avec ces personnes-là pour dire, moi aussi, je vais faire la date parce que c'est une adoration. Non, ça, ce n'est pas quelque chose, alhamdulillah, qui est recommandé à l'islam, car le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il ne faut pas venir dans une mosquée et essayer d'être l'imam de cette mosquée sans l'avis ou encore l'accord de l'imam principal de la mosquée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute personne qui veut devenir imam dans une mosquée et qui veut en tout cas faire prier les gens dans une mosquée doit demander l'accord, en tout cas au préalable de l'imam principal. Donc, raison pour laquelle les savants ils ont tiré de ce hadith pour dire tout simplement que également lorsque quelqu'un est déjà désigné dans la mosquée pour faire la date, il faut toujours demander son accord avant de faire la date à sa place. Également, j'ai un musulman, mais lorsqu'on se retrouve dans une mosquée où l'imam n'est pas encore désigné, et le muezzin n'est pas désigné à la mosquée, ou encore, en tout cas, tout le monde peut faire la date, dans ce cas, on peut, alhamdulillah, se battre. On va dire ça comme ça dit qu'en tout cas, on peut discuter, en tout cas, qui va faire la date ou qui ne fera pas la date. Également, chez les musulmans, lorsqu'on se retrouve, alhamdulillah, en voyage par exemple, où on veut prier en groupe, avant de commencer la prière, on fait la date et tu dois toujours te précipiter et presser en tout cas à faire la date parce que, alhamdulillah, c'est une adoration qui nous apporte beaucoup de mérites, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la bonne compréhension et qu'il fasse de nous des musulmans purs et sincères. Ces musulmans, alhamdulillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a également dit dans un autre hadith, tout en tout cas parlant des mérites ou encore de l'importance du muezzin, il a dit que les muezzins, les jours du jugement, auront les coups les plus longs. Quand on dit quelqu'un a le coup le plus long en arabe, et ça dit qu'il a dit ça en arabe, en langue arabe, je veux dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit,
Il dit Al-Mu'adhinuna atwalu nasi a'naqan yawm al-qiyamah. Donc, en langue arabe, quand on dit quelqu'un a le cou le plus long, ça veut dire que la personne est considérée comme la personne la plus importante dans la société. Également, ça veut dire également que ces personnes-là, alhamdulillah, il y a des savants qui ont traduit ça comme ça, c'est-à-dire que ces personnes-là, lorsque les gens seront engloutis par les souillères, ou encore les gens seront noyés par les souillères, les musées n'auront pas ce chagrin-là. Pourquoi? Parce qu'ils auront un coup très long qui va les empêcher, en tout cas qui va empêcher les souillères de les noyer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la bonne compréhension et qu'il fasse de nous des musulmans plus sincères. Et également, Cheikh Ibn Zaymin, rahimahullah ta'ala, il a dit que le muezzin, c'est-à-dire que le muezzin dans une mosquée est plus important aux yeux de l'islam que même l'imam. Parce que le muezzin, alhamdulillah, sa place, c'est une place de confiance. Alhamdulillah, son rôle, c'est un rôle de confiance. Parce qu'on lui confie nos oreilles de prière, comme on va bien le souligner dans un autre hadith qui arrive. Mais il faut toujours comprendre que, alhamdulillah, le muezzin a une place importante dans la religion, raison pour laquelle il ne faut pas négliger, alhamdulillah, ce métier, car c'est un métier noble et c'est un métier qui nous procure le paradis, qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'il fasse de nous des musulmans plus sincères. Parmi les, alhamdulillah, les bienfaits de l'adhan également, nous avons que lorsqu'on fait l'adhan, ou qu'on fasse l'adhan, Shaitan ne peut pas rester là. C'est-à-dire que Shaitan, le diable, lorsqu'il atteint l'adhan, il fuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit cela clairement. Il dit Idha fuwiba li salati farra shaitan wa lahu durat. Il dit lorsque, alhamdulillah, c'est-à-dire qu'on fait l'adhan, dès qu'on fait l'adhan, le Shaitan, il fuit en émettant des gaz. C'est-à-dire qu'il fait sortir des gaz avec du son. C'est pour dire tout simplement qu'il ne veut pas écouter l'adhan, donc il fuit la mosquée à cause de l'adhan. Donc vous dites tout simplement que, alhamdulillah, lorsque tu fais l'adhan, c'est comme tu chassais Shaitan de chez toi, si c'est à la maison que tu le fais, ou encore tu chassais Shaitan de la mosquée, si c'est à la mosquée que tu fais l'adhan. Raison pour laquelle les savants, alhamdulillah, c'est-à-dire qu'ils ont dit que lorsque l'enfant naît nouvellement, il faut faire l'adhan dans son oreille droite. Pourquoi? Pour chasser les chétons qui le suivent depuis sa naissance. Donc vous dites tout simplement que, alhamdulillah, c'est quelque chose qui est recommandé à l'islam. Même si l'hadith qui a été rapporté, en tout cas concernant, alhamdulillah, le fait de faire l'adhan aux oreilles, ou l'adhan et l'iqama aux oreilles du nouveau-né, ils ne sont pas des hadiths authentiques, mais il faut comprendre que les sahaba, ridwanullahi alayhim, et les tabi'in, ceux qui ont suivi les sahaba, et tous, lorsqu'un nouveau-né, en tout cas, venait chez eux, ils faisaient l'adhan dans leurs oreilles, car Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension et qu'il fasse de nous des musulmans plus sincères. Également, chers musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour ceux qui font l'adhan. C'est-à-dire que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous, c'est-à-dire que le prophète, lui, son invocation n'est jamais rejetée. Nous, on peut s'asseoir, on demande à Allah, Allah, je veux telle chose, mais Allah peut nous donner comme il ne peut pas nous donner par sa sagesse. Mais ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il lui demande quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah exauce directement, alhamdulillah, cette dua. Raison pour laquelle, lorsqu'on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait dua pour les muezzins, il faut toujours respecter cela et il faut comprendre que les muezzins, ils sont protégés à l'islam et Allah subhanahu wa ta'ala les a protégés également. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a dit, étant parmi ses compagnons, il dit Allahumma, et voilà, il a dit, pardon, je vais dire, au début de l'hadith, il a dit Al-Imam Dhaminun wal-Mu'adhin Mu'tamanun Allahumma arshid al-a'immata waghfir lil-mu'adhinin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que, alhamdulillah, l'imam est garant de la prière des fidèles. À la mosquée, l'imam est garant de la mosquée des fidèles pour dire tout simplement que l'imam, il doit faire attention lorsqu'il veut s'arrêter devant les gens pour faire prier. Pourquoi? Parce que lui, il est garant de la prière de tous ceux qui sont derrière lui. Donc, pour dire tout simplement qu'il a une charge très énorme. Maintenant,
En plus, il a dit cela, il a dit quoi? Il dit Wal mu'adhdhinu mu'tamanun. Il dit le muezzin, lui, c'est un homme de confiance. C'est un homme de confiance. C'est-à-dire que les musulmans leur a confié, pardon, c'est-à-dire que les musulmans l'ont confié, je veux dire, ok, alhamdulillah, leurs heures de prière. C'est-à-dire que moi, étant à la maison, je n'ai pas besoin de regarder ma montre pour savoir s'il est l'heure ou s'il n'est pas l'heure. Tant que j'attends la date, je sais qu'il est l'heure, donc je viens directement à la mosquée. Donc c'est le musée qui est garant de cela, et c'est le musée, alhamdulillah, c'est au musée qu'on a confié cela. Également, dans le mois de Ramadan, c'est-à-dire que nous, on mange à 5 heures. Mais lorsque le musée dit Allahu Akbar, on s'abstient de la nourriture. Pourquoi? Parce qu'on sait que le musée, il appelle toujours à l'heure. Également, lorsque je vais prier, j'attends toujours la date pour commencer ma prière. Donc, on dit tout simplement que le musée, c'est un homme de confiance. Donc ici, le prophète a dit que l'imam est garant et le musée est un homme de confiance. Mais le musée, il peut se tromper. Souvent, il peut se tromper d'heure, il peut faire l'appel avant la prière, avant l'heure de la prière, ou encore il peut faire l'appel après l'heure de la prière. Donc tout cela, en tenant compte de tout cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a formulé 2 invocations pour ces 2 personnes-là, c'est-à-dire que l'imam et puis le musée. Il dit quoi? Il dit Allahumma arshidil a'imma. Il dit Allah, guide les imams. Parce que l'imam, il est garant, alhamdulillah, de la prière de tout le monde. Donc guide-le. Et ici, il dit, Waqfir lil mu'adhdhinin, il dit, et pardonne au musée. C'est-à-dire qu'accorde ton pardon au musée. Donc le musée, alhamdulillah, lorsqu'il attend cette invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se réjouit. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il peut se tromper. Et lorsqu'il se trompe, qu'il sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lui. Également, même s'il n'est pas à la mosquée, les fautes qu'il peut commettre, c'est-à-dire qu'hors de la mosquée, en dehors de la mosquée, tout ça là, ce sont les fautes pardonnées. Pourquoi? Parce qu'il a pris pour métier, la date, ou il a fait une seule fois la date à la mosquée, alors subhanahu wa ta'ala va lui pardonner ses péchés. C'est pour cette raison, il ne faut pas s'amuser avec ce métier, car c'est un métier noble, et c'est un métier qui nous accorde le paradis, car Allah nous fasse miséricorde, et qui nous accorde tous le paradis. اللهم قلت ما سمعتم استغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه الان انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على لسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على رسول الله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. الحمد لله. أمي الله تعالى تدعو أما قول المدعو مثلك فركدا أمي إذا في وانسي فلجي أنك صلاة السلام على محمد عليه الصلاة والسلام أنك سمعه أنك صحبه أنما ما نوت الله فتوسرك فتسيك ما جل مامي ألا دلك فرمه على مكلا kan sutara ala mokala alla ni mokani ala mokala selama wa anga kutuba e borla femika nandan simna wa kan sana zora kana odi silwele ani silwele la plasi islamani kono ani na fami mbola diga pre Allah taala wa ma kunna bakum abu wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Abu dane minni alika kuma kapsa kati moga mo me mo wele kana Allah taala ma katla ka baranyma ke katla ka ko mo nyene kuni islam bay muna min Allah taala gani aya ko fo bawo nana kana kuma wa ma min kuma o doli an ba Aisha radhiyallahu anha ala bi afru musabbir akoni aya ko Allah taala kan ti boshima kala taala kan silwil lawlim sabu mo te islamani ko mimmen mawo wuli kana Allah taala makati misli willa abe mawo wuli kana Allah taala masum abe mawo wuli kana Allah taala makrife abe daga mawo wuli kana Allah taala masurafe kadlaga mawo wuli kana Allah taala masufe dogo ayan kami Allah misli willa dani ayan kami misli willa masiga taala ka fo ko misli willa Allah taala ka amamtu kadlaga aplasi bunye islam yani ko wuli kama
nga kutuban kono amina silwilla ani silwili yere amina fi samatiya fo insha Allah ta'ala fi samatiya fo la min be alhamdulillah ni batula sabu batuli batu min nabi dem batu bela bele ba no sili batu bele bale wani ma wani fene kala mo sabu be ga mo blasilla ifna be alhamdulillah batulila donc yorola ala gila alayhi salatu wassalam ay rana haditha ko kafo ko adama de no tunga loni ke fena femi no be so selewulilia otumina no dan ke selewulila fo otumina ke kelay uni nyomote wa motumina kana ko separi di jumay otumi kalam fili ko separi ala gila alayhi salatu wassalam aqul law ya'lamu an-nas ma fi an-nida'i was-saff al-awwal ثم لم يجدوا إلا أن يساهموا لسهم أقول موت قالون هرمي ني في زمان جامي ني برادي من مصر سلويلا أني صفا فلولا نيجا فلم مورو بينو دلا مسلا صفا فلو يبقى يلبي نجونة أني مورو ننادرو أبي أبي تكوفي أبغى كنا كلام مقدس صفا فلولا أبي بلاسيدو تلا ماما نيجا فلم نورمال ما يبي صفا فلولا إما نيجا بلاسيدي مغشيما بلاسيدي باتو لبي يبي بلاسيدو على بي برادي لسورة برادي من نقابو الدهر تالا من اللي بقولك أتي ما هو ما كنا كفاكيل ما كنت برازيل عليه ما كوبا لدوالي أتى لأن كلا دي ما كفاكي كبرنا يا ساكي برازيلي كاتوي عليه بس ساكي سوي كلا دوالي كنا توم أورولا سلام ما عندك برازيل توي موي توم أورولا نما نفهم أمريكا ما ملفهم أولي كفو على كلا كو كوني موت كارلو في زمان جامي نبسون سلوليلا أني سوبا فورولا كو تمنا نيون تكالا سدي كيو تمنا نيون كلا كوسون فو وكل ما تمنا كجمالي ame tirage ka ni mo min to wala le selwi kayra ga boko selwi te kudini islamani ko wa hore ke malon ke bawo ku kulumbe mo be ga buri ka selwi mo be ga presse selwi ko parce ni wol presse la selwi ko ibe presse la ala bato min nabe sida praji basola praji min ni mo sida dan fo ala taala kelim hore ke mani nana misri dola misri min ni selwi la ma désigner c'est que selwi la malon ma mo kelen le bla mo kelen kere kere ka bakale sele wule misilla ni nana misilla ni na ga mo sele wule wati sila ibe wuli be sele wule kana to mo ay ko nye sele wule la muna sabu fi zaman ja bale be sola ngani muslimin na ni sele wule la désigner la ka ban sele wule la lonne ka ba misilla imante ka na ka ba kibe sele wule la kalite muna sabu e fitna min nabi na misri kono ay misri ci wa inana kana funke inana kana kere akam punya kono ana place ko so umanti ga ke ibe ga ngatoi abaka sel wuli funa lere ko kansa ko kompita wuli ko fenere bena to wuli na ko sira dima ibo ke mena ko sira dima iba toy ibe sel wuli to ko sabu alle designela islamo ga imamu ga le bla kay sel wuli donc o yorola na mo fam ka ban nana ayre soro yoro isel wuli la ma designer orola ame pour sel wuli ko muna sabu sel wuli samanta bale bara ala kala law ya'lamu nas aka barajin dugu kayra ka boko barajin min balajin mo shida dano fo ala taala kelim biami ala dala ka no ya ani ala mukala ansdara ala mukala kala nyinu kanye ala mukala wali kama di wala kalam alhamdulillah ibe ko aji siraka ni anara ka bena sel no be jamara kana sel lotine ibe sel wala ka so ka seli no keleme baraji paso kedalik abo jula fene na fene dala ya rasul yurdola masalan adala sortila sel wati sila abe muke ibe wuli be sel wuli ibe baraji paso ni ga baraji paso baraji minne Allah taala bina annafaji makemalu ame adala kan wanyala mukala kan sudara mukala kan nyinu kan nyala mukala kedalik islamu ala alayhi salatu wassalam ayirna fene ka fo ko kiyama ko mu'min no kan ala ka jadi berjini ode sel willahi abu al-mu'adhdhinuna atwalu a'naqan yawm al-qiyam abu mu'min no kan ala ka jakemalu ka sigi berjini kan ko le sel willahi diga fle kan ala jeni mi fulani ni tanole kan ni sel willahi ani fi zamantia diga fle arabu no tunga boko mo ro kan ala ka jan wayra ga baga tila ko mo bari uni nyoche no kunga boko mo ro kan ala ka jan o tumu foga masali ka kan ala ka jan o tumu foga mo bawle ma ka kan ala ka jan do kemalu ala kle fa fotuli abe ba ko selwilla o lu le fene ka fisani mo bela yini kiyama dola kedalik abo tula fene longi ba do na ba ko kiyama do fene alhamdulillah o kan ala ka jan ala ta'ala fene bina mulike ala ta'ala fene bina ka masala abe do foro kan ala kan muna sabu kiyama mo bina lo o be kiti ko na wati minna tele bina sunya adama dawla idire sunya na adama dawla bina washi do bina tun o washi jikono
do bena tunu wasiti kono mingi alaw tala be do fara selwilla o kangala kan bunne bage o wasiti ko la tunu wen noyi do alaw tala ko bunye ke ulu yi kadalik kan ke bawdo fina ko alaw tala be boye mi ko de jumay o le ga fo mo do ulu be ke duguma selwilla o kangala be ke sanfe o be alaw tala ka hinay zani mo to bayi o be alaw tala ka hinay zani mo to bayi amira dalla ka selwilla noya amira jini yala mukala kan sutura ala mugla diga flem misir wala ani jamaira wala jawde be sel wala muso te sel wala na muso be siga fokan ta be surala todi aw ta be surala to min nawde ka fokan be sel wala kan abadu kan la abe sel wala kan afene be tuga sel wala abdu tolo koro to mana min na ko surala rasula jawde kala aw kala fatu majama wani ka sel wala no ibe ga fokoni ka sel wala fo alhamdulillah sel wala fo sini jigila ito rasula ibe ga foki be sel wala ije torla o be ke sababu shitana bi ramadan ina fata be nasam كذلك سلام أبو تقول فين سلولي فين الحمد لله أفسمتها دوجمي وديك أبو بني سلولي لا يرى منا شدنا بيرم جن ورولا شدنا بقولي ألا قالوا عليه الصلاة والسلام أبو إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضرات حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي النداء أقبل وإذا حتى إذا توبي بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يغفر بين المرء ونفسه ألا قالوا عليه الصلاة والسلام aboni sele wolila abo shitana be pori gaba misilla wal ma yubur gaba ro min nasile wolila orolai abe taga la minge abe alhamdulillah abe fonyo bo fonyo to be mambo ni fonyo to ka mambo abo ke mule kama unne pake atola be sele wolila sabu sele wole ba toro sele wole be ajini sele wole be kotu wole kala woni kama tison ka fiu ka sele wole la me ni sele wole ro shitana be bolore do bayra ka fo ko mo man tiga turunga sele wela dadi be sele wela ibe shitana benale ka fo mo krefe ibe sele wela ibe shitana benale ka wa misri kono kedalik abo tula bene dorge bawo nana kana famya ke di aya di hadisa kono ka fo ko adama de ni den sorla kulai ibe sele wele atolo bere kono muna unne pake shitana be tuwa ko shitana be ni atula ko de ba wol wati anana kana la kasi abo ni ka sele wele shitana be ta ka ba krefe atura fo ila san donc odi kama donc bab min ma fo wan ma mo min no ba fo ko no ko hadisa min nana silbi la ko hadisa sabatinte o joli hadisa sabatinte walakin sahaba ridwanullahi alayhi asbatira ka bara la ka fo ko tumesile wala udon tolo kono kadalik abo tugula fene minnu fene nana sahaba kre kofe olu fene tumesile wala udon tolo kono no kum sorla doni mo min ko ke ima ko dubuke ika sidana le ka boyti ko ibari ka ko no ko tesika du bidala ami ala dalla kan kisi alhamdulillah bidara na tora dalla jin bala mokala kan sutra ala mokala kala jinu kanyala mokala kadalik abu tula bin islam alaihi alayhi salatu wassalam abama di sala abuni ala taala di adama ne ka silwuli abuni mo ika silwuli kame ani jina ika silwuli kame ani danfe ika silwuli kame kialo ka fo ko kema ko nunu bela jeni ala taala bina ulalo kemalo obe sharia iye ka baki ga silwuli lon karsala wa obila do anne ko sababu fe alabi alayhi salatu wassalam ago jodi abu ay qasu abu sa'id al-khudri agajadai abu inni araka tuhibbu al-ghanama wal batiya fa idha kunta fi ghanamika aw badiyatika fa'adhanta bi salat فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول كوني بيجا سكون والما إبيجا وكون والما إبيجا بيجا كرفة أقول نبي وللان كي كان أبوني سلولي jadi mau berseliwale kan ki kana boli fana kala mikro bibro kabay man diga ima beno ki kana bo ngai kan ki kana bo niki kana bo ibe ga bo ko fembe mini kame ko kala adamade ko kala jinai ko kala dampe suusu ko ala tala beno bela jinna lo kiyamalo a inyefe ko be sharia ka bo ko ala ame sharia ka bo ka sa sele ka sa wole dilon kar sala ala adu anje kono ko donc be jemina sharia yi o de ka mani sele wala ibika ki kana ba mi ara dala kono ya ngala jini ala mukala kan stara mukala kadalik alayhi salatu wassalam abne do ke silwil lawi wani ala gila ka do ke mo mi ni jaro ka baki do ko kan jabila ka ba sabu ala gila do ko beke ala taala ka bela jini jabi wali ka ala gila alayhi salatu wassalam abu ka kuma kono abu al imam daminun abu imamu we na fakara mo nyefe sadiki alel lebe lo mo ka silis mo koro dik mo fe me ka mo ka silis ro
imamu le be lo o mo koro kemalu ale fene be lo mo koro duniyan kono donc o de kama ni ka filɛ imamu ka charge ka bon kosɛbɛ kadhalik ako wal muadhdhin mu'taman ako nga selewulela ale lana mɔgɔ le mɔgɔ ka lana karifa mɔgɔ min na o ka seli waati karifa Allah o fana ko ka sungo yɛrɛ waati karifa Allah sabu ale le bɛ seli wale mɔgɔ bɛ dumuni dabila sumaro la donc o ko ka waati karifa Allah mais o ko bɛ sa ala tila nana k'a fɔ ko ninnu fila bɛɛ lajɛlen charge a ka duwawu ko fila bɛɛ lajɛlen a ko cogo di a ko Allahumma arshidil a'imma a ko ala imamu kanna ko bila sira tilenni kan waghfir lil mu'adhdhinin a ko ala min dalla i ye jurumu yafa di maa o maa min n'o ye seliwelelaw ye munna sabu seliwelela bɛ se ka ɲina a ka seli kɔnɔ a ka seliwele wale waati kɔ a tɛ seli wele a waati la a bɛ seli wele ka kɔn a waati ɲɛ n'o kɛra fiti min b'a la an bɛna se o ma inshallah taala kutuba bɛrɛ la kadhalik a b'o cogo la fɛnɛ a bɛ se ka ɲina fɛnɛ seli wele waati bɛ se a bɛ ɲina yɛrɛ kɔ 5 minutes 10 minutes a tɛna seli wele donc o ɲina min n'u bɛ kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen n'a lawulila kama a bɛ kɛ jurumu ye mais komi a ma lawula kama ala kɛla k'o k'a yafa a ma k'alaw taala yafa a ma a ye yafa a ma kadhalik a fɛnɛ bɛna jurumu fɛn fɛn kɛ min ni seli wele yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ye sira la alaw taala bɛna bɛɛ lajɛlen yafa munna sabu ala kɛla ko alayhi salatu wasalam k'alaw taala yafa jurumu bɛɛ lajɛlen ma min ala taala ko nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ala mo kɛla k'an sutura ala mo kɛla k'an laɲiniw k'an ɲɛ ala mo kɛla o de kama lɔnni b'a dɔn ko seli welela ka fisa alhamdulillah ni imamu ye misiri kɔnɔ munna sabu alaw taala fɛ yen seli welela i b'a ye kungoya ba t'ale kan nka imamu bɛɛ lajɛlen ka kungoya de b'ale kan donc o yɔrɔ la i bɛna ye k'a fɔ ko seli welela fɛnɛ ale fɛnɛ ka seli wele kɔnɔ a tɛ kuma fila fɔ la ilaha illallah allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salah hayya ala falah a b'olu dɔrɔn bɛɛ de fɔ ka kuma kɔnɔ bɛnɛw fɛnɛ bana a bana wa a fɛnɛ ye baara min na nin baara tɔgɔ fɛnɛ tɛ wajibi a kan n'a ka diya a b'a kɛ n'a ka diya a b'a to yen sabu mɔgɔw ka ca silamɛw ka ca mɔgɔ caman bɛ se ka kɛ nka ni ka ale ka waati bila ka na kɛ i b'a ye k'a fɔ k'o ye ko ba de ye nka imamu i bɛna ye k'a fɔ ale ye obligé la ka imamuya kɛ sabu imamu n'ale ma lɔn mɔgɔ ɲɛfɛ mɔgɔ tɛ seli donc o yɔrɔ la i bɛna ye k'a fɔ ko obligation min b'ale kan ale obligation bɛ alhamdulillah seli wele ka kelen tɛ donc o de kama seli wele la fisa ni imamu ye lɔnkɛbagaw la dɔw ka kuma la munna u ka kuma caman fɔ nka laki n'u ka min fɔ dɔ de bɛ n'u ye an bɛ ala dala k'an ban se ma ala mo kɛra k'an sutura ala mo kɛra k'an laɲiniw k'an ye ala mo kɛra ka sabati d'an ma ala mo kɛra silamɛw an b'a kuma laban ni min ye o ye jumɛn ye o de ye k'a fɔ alakira alayhi salatu wasalam a ka imamu kɛ alhamdulillah gara ye cogo min na a fana ka seliwelila kɛ lanayamɔgɔ ye cogo la wa ni seliwelila kɛla lanayamɔgɔ ye silamɛw seliwelila bɛ kan ka yɛrɛ kɔrɔsi a ka lanaya la ni mɔgɔ layila ka fɛn dɔ kalifa i la i bɛ kan ka o lanaya fɛ yen i bɛ kan k'o latɛmɛ a bɛ latɛmɛ ni fɛn fɔlɔ min ye o de ye jumɛn ye i bɛ seli min welela i jija i y'a seliwele cogo kan c'est-à-dire que kana wuli ka seli wele ka taa sɔrɔ i yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ ko i ma seli wele n'i ma kalan yɔrɔ si i ka mɛn dɔrɔn mɔgɔ la i fana wulila k'a fɔ la seli wele bɛ kalan na i n'a fɔ kuranɛ bɛ kalan cogo min na munna parce que tuma dɔw la harufu dɔw bɛ yen o fɔcogo bɛ yen o fɔcogo n'olu tiɲɛna i b'a ye k'a fɔ ko seli wele bɛ tiɲɛ a bɛ kɛ sababu ye a bɛ tɔɔrɔ las'i ma ka taa sɔrɔ a bɛ kan ka hɛrɛ de las'i ma donc o yɔrɔ la an bɛ kan ka yɔrɔ tɔgɔ kɔlɔsi kosɛbɛ an bɛ seli wele la an b'an jija cogoya bɛɛ lajɛlen an bɛ mun kɛ an bɛ seli wele kalan ka ɲa sabu lanaya de kalifala an na lanaya min a ma nɔgɔn donc an bɛ seli wele kalan ka ɲa parce que mɔgɔ dɔw bɛ seli wele o bɛ alaw taala neni o tɛ ko sɔrɔ a la mɔgɔ dɔw bɛ seli wele o bɛ kuma dɔ fɔ ni mɔgɔ k'a fɔ k'i yiri to i yɛrɛ la i bɛ kafiri en même temps donc o bɛɛ bɛ fɔ seli wele la an fɛ yan Abidjan kɔnɔ yan donc an b'an jija cogoya bɛɛ lajɛlen san'an bɛ seli wele an bɛ nin bɛɛ lajɛlen kalan n'an ka nin bɛɛ lajɛlen kalan la an ka lanaya bɛ dafa baraji min ninnu fɔra sisan an bɛ dɔ sɔrɔ o bɛɛ lajɛlen la an bɛ ala dala k'an bɛɛ sɛmɛ ala mo kɛla k'an sutura ala mo kɛla k'an laɲiniw k'an ye ala mo kɛla kɔrɔda d'a ma ala mo kɛla inshallah taala kutuba bɛrɛ la an bɛna kuma kitiw kan kiti minnu bɛ kɛ seli wele la yɛrɛ la wa jugu minnu bɛ kan ka sɔrɔ seli wele la san'a bɛ seli wele wa seli wele la fɛnɛ k'a to seli wele la a bɛ kan ka baara minnu kɛ a bɛ kan ka seli wele cogo di biidnillahi taala an ka kutuba bɛrɛw la an da bɛna se olu bɛɛ lajɛlen ma inshallah taala zɛna min bɔ kuma kɔnɔ avant de conclure chers frères et sœurs musulmans la comité de gestion de la mosquée m'a alhamdulillah chargé de vous informer comme on a dit une information importante. Ok, dans la perspective du mois du Ramadan, alhamdulillah, notre mosquée a besoin d'améliorer ses conditions d'accueil. Actuellement, nous disposons que d'une seule climatisation. Vous savez, alors que le besoin réel est de 3 climatisations, afin d'assurer un meilleur confort aux fidèles, surtout pendant la prière,
et les veillées nocturnes. Donc j'en appelle à votre générosité et à votre esprit de solidarité. Chacun peut, alhamdulillah, participer selon ses moyens. Et sachez que toute contribution pour la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala est une aumône continue dont la récompense est immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous et récompense ceux qui vont donner. Et alhamdulillah, guide tout le monde sur le droit chemin et qu'il nous permette d'atteindre le mois de Ramadan dans les meilleures conditions. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma sur awratina وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم يا عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وتمط عنا سيئاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.